أرسط زينة أبتحت جزاو من محضر أبزر كبا أبيات تمرتي سروع زبنة تمرتي كل تشحن 18 عام تمرت 10 تقلت مسكرم بعل كم زجمر تحبيرو تمالي أب كتما شرين دا سلاسة أبز تسالته وفر بهرا وحدنة تسمي أخيبا كادرتات ودب حوحات بحقين سرعة نستت أيشات كالات ميديا تقراي زت اللي من زفرار حن حسابات كقال حكم زوعله تقليتو إسرائيل بلعل غازات تقبرو زلا وفري كوينات مصنات عاليت كم زخونه مرمرا حورات هاجرات قاليتو سلام تعنا هبلي كبرات تخاتلتنا كاب أقلقلوت فنوة تقراي نلومي شوعة مسكرم كل تشحن 18 عام تمر زبلنا يوم زيناتات أنه جميرنا لنا نمكتالكم بخبرين دا عدمكم مثل زيناتات ساعات حبيركم تسأنح دما ناتنا الفلكة نبت فلما يزينا كنحلف أب تحتي جزاو من محدار أبزر كبا أبيات تمرتي سروع زبنة تمرتي كل تشحن 18 عام تمرت 10 تقلت مسكرم بعلي كمز جمر تحبيرو إذا حبره حلا في بيرو تمرتي تقراي كيروس قعش لو معلت نمرخب تحفاش أبزهابو مقلتيو انتاتن صفتن تمرتي تقراي نمرققات أون سفي حرب الرب كمز تقلب إتا حلا في بيرو وسيقو حبيرو زرزر لنا بفلاي بمداي شفان من محاش ترايلو زنبرة تمرتي تقراي بسنكي كوفيدن سنتاوي كوينات تقراين عنق أفكف قتيمو أنا تقراي كاب بمعدة تمرتي كرحقون تمرتي تقراينا بدحريت كملسن مخنيات خوينو أبيات تمرتي معناون تمهارو كاب تازفوت وان زنبرولان زنبرة عادة تسديتهم أبدأ وشت عادن تسأقي عمون بارم أب تاريخ تقراين تزايد الجام كاب زبهالو قالي يوم حزون بمليونات زغوص أروز أناتنا بعد تمرتي أي تملسون أزي أبنوح تاريخ ولدتها تقراي زسعبو سلوا حزو خوين خاطرو دو أي خونن تمرت تقراينا بنبورن مملاس قد منقسن ولدن كمون ممهران ولا عزوزن تخونه اتي عمام جن سفيحيو أبتازر كبات تقراي زكالو خلو زقبر زلو بيرو تمرتي لو معلتون مراخب تحفاش قام حلو في عامة قصال وعزو خلتش حن 18 عامة مرتن عمركتو مجلسه والله أب حلو في عامتات أب عودة تمرتي زبصح عنوتن وعلي بريتوريا بزيمة كبارن صعبو تمهارو عددا سدتن تحت عدم مرعان قدات ناخون خمزلو كيرس كوش حبيرو تحدى وعلي بريتوريا بمولئنت بزي مفصامو حزونا بمعراب تقراي تمرتي لن خلتبيت العسران زخون بيت تمرت لنا أو تمرت زي جمر معراب تقراي ناي معراب تقراي هزبنا أو سلسة بوتا خوين إيو مكراز ركب زلو حدا أو خوينو أو تحت صلاة خوينو مكراز ركب تمهارات ولا دلو محبراوي اللي زي رخولو طرح يكونس حزون دفعتات تفتصملو خالد خفال محبر سنة نايت معراب تقراي ونو سدت السودان كان فلو أو ونسأنا تلو كان مادة متوسع زخانو كأوسع زل دما تمزاويل دما أب مسألة تمزاويل تزل هزونا له نسول مزقباء تمرتي أي ركبن زلو دقافو بقولك وسن سلا زخانه وسنات تمهارينا مادة تمرت زلو تمزاويل تقول تخانه سلا استحدا عبي مخنيات وعلى بريتوريا بملؤنة بزي مفصامو أمول تقراي تمرتخن هبيك ألان مول حسان تقراي نعم عادة تمرتخن مول سايك ألان كالي تخينات زولدهم محوراوي إقتصادي قوستات اللو سبعوي قوستات اللو بزي مخنيات ون بت إقتصادي مخنيات ساونتي نعم عادة تمرتي زي مسؤولو بأنصارنا بسدة زخدلو تحت عدم مرعى بصفحات سرقلو زي حقاو سدت بحفشة لعل ترازلو مناسي ساونت تقراي نعم عادة تمرتن خيمصو خمؤون ناي ساونت قلبت بفلاي أب ماينينج كاب زلوهم خاوات دمه ساونتي نفتو عدنا بمخاد كم عادة تمرتي زترفلو أبز حزلنا يعمد تمهارنا بمعادة تمرتن متاو مدلاوات كم زوجنا حلا في بيرو تمرت تقراي كيروس كوش حبيرو أب أقوابنا تمرتنين حيشون تجمرنا يمصحفتنا يموجان سرحتي تخرت غيرنا نسرح ليو ناي مقبلنا تمرتون بقولك بيت تمرت مقبلنا مكيرس كل فيدينغ نولو افتم تمعامز نورو خمزه لو حزنا حزون دما بتوسخدي تمهارو وسخنا بركز زله تمهاراي بفلايتنا يقدم قدماي ناي قداي بركز تمهاراينا ناي مقبلنا تمرتي ناي مقبلنا بيت تمرت مقبلنا نخركب نسرحم سرحتي ناي تمرتي ناي تمرتي أودا دبا ون
ولا ب 2018 نودع أيه أو 2000 أين جمرة أو 2018 تودع نعو زدلي حيل سبات ون رئنا بزحشة ودع فترة له لازم 2019 زخون زحشة ودع تمرتي زحشة ودع تمرتي ون فترنا من قصاص نسرح له زلنا أي عب زبنا خلت شحن 17 عام تمرت وسيت 10 تخلتك في العمل كيروس قعش ذهبوا مبرهي شمونتنا 3% حليفو كم هاجر يافتنا هاجراوي مجلس ون خم زرعكمو شمونتنا 4% حليفو ناب 5% اللي علين حجز حلفه شمونتنا 4 أيو زي بدمر كرة خلا أيو هافيل كهرة خلا أفتنا هاجراوي فتنا أفتنا إنترناشنال تمرت بيتات تمهارو كافتم استفتنو تمسوانان 6% حليفهم ناي قلي بيت مرتات استمهارو تم 51.6% حليفهم يوم أبناء منجست بيت مرت تمهارو جن 5.7% رحم حليفهم زي أفتح حاولنا التمرتي كم هاجر من تعين سجم كم زلون زرعي عندنا يتجري ونفذ حلفة فتنها زرعنا يوم تمها ساليو أفتح حزب ولا ملأ يخون أفتح مسك حزن ريم زلنا وستاتون زيو زملاخت عبي حدا قال له مالتي وزف كفليت مهايا مهران عب بنت هايبرك كم زلوا حطون تقربوا له اتحلاف بيرو تمرتي دموز كفالا يكون أفتو مالت عبي أجندنا حدث يتتعشم إثناء وزف مهايا كفالي كم بيرو تمرتي زخون يكون إذا لكم ميديا مسكريهم ما يكون زحزنا يقصري نعم مهران مهايا زي العلنا له محلته يستوسنا عبي عنك فاتون سلا زخونه تمهرون بزح صاغا مخفت حل زخل تاشمو سلا زخونه او زي زل ميديا يكون ناي دغ ميدياات بزرخونا يغاطام كل شع ناي مهران حتو قدميت غرنا انا حاتت قدميت غرنا انا سوون كفلتو ادفوكيت نغبر كم بيرو تمرتي أفتناي كسي أو دامي تخصصي بيرو تمرتي يا بيرو بيت فردي بقطع بيرو تمرتي زخفل سلا زي كونه دموز خفله بتبعيلو قال تولد زنبرون because of تحز حاتكم advocacy تاقم تغور زلهم زولكم اي مزرخونا يو امرار حن العلا زرخونا يو مدرخ لنا لز صقم زي ترديهم سو مستفلي ملكنا مهران صقم كنفتح لنا بزبل الممهران ون قال زتاتولو نيرو unfortunately خمتم زي تساخعو مصبعات يتساخعو مصبعات just مسوكم اي تساخعن زمنا خلت شحن 18 عام تمرت 10 مسكرم تمرتي بعلي كم زجمرن عقمي زي بلوم وجناتن بفلاي ما دق سوات محجازنا يخلو تجرواي وانين كخون كم زلوا كيروس قعش وسوق حبيرو سلازم كل قريبته يرأى دقونا بيت تسدد كله أو قريبته كان تعانى تسأل الله سأل أنت أي خام أدت مرتسترف زلوا يلو خري دق صقومات زخانو أكل دق أكل قدلو زخانو قد أزوج حم وجناتنا دق سواتنا دما بفلاي تخرج جرنا خنسرح زوجن بدقام بسنكي زقات أمت أنتتاوي كويناتن وطت بوليتيكانياتاتن تمهارو سلسته ورداتات تسلمتي كما أدت مرتر حقوم كم زلو تحبيرو إذا زحبره محبر المعات تسلمتي لومي أبزوز أو مجلس انتخون أب سلستين ورداتات تسلمتي فلما بسنك كورونا سعيبون أب تقراي بمخنيات تفتسم قلع كوينات تمرت زي مجمارو تقليتهم إذا كي يأكل دحراي دما بسنكي زي متكبار سممعنة سلام بريتوريا استقرت ما أدت مرتي زاقيد أي تجمرن كما أدت تمرت رحقهم زركبو تمهارو ورداتات تسلمتي نما أدت تمرت نخملسو يملكتن يوزبل كلو نخرب عربت أو عيت زقربة ات محبريو زرزرو كم سعب قربي نشدش عامتات ما أدت تمرتي استخلخلو تمهارو سلست ورداتات تسلمتي عملكيتو كاب محبر لمعات تسلمتي زتوها بمجلسي لعلي خلته 150 شح حزبي نبرلن تبايلو زقمتا سلسته ورداتات تسلمتي تمرتي بخلته شحن 10 عام تمرت بسنكي كوفيد 19 كاب زقارص انه شاد عامت يخون على زبلت مجلسي اب سلستين ورداتات تسلمتي قدمي كوينات لعلي 56 شح تمهارو اب 7 ابيات تمرتي تمرتهم يكاتاتلو نيروم يوم زبلت مجلسي بسنكي زقات معنوي كويناتن دحرو على بريتوريا ون انتقونه بسنكي وطت
ፖለቲከኛታትን ተማሃሮ ሰለስተ ወረዳታት ጸለምቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ሪሒቆም ይርከቡ ኣብዚ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት እውን ትምህርቲ ንምጅማር ኣብዚ እቶ ዝበሃል መድላውን ምርድዳእን ብወገን መንግስት ፌደራል ይኹን ክልላት የለን ድሕር ምባል ትምህርቲ ብቋንቋ ከምርካብ ሓደ ካብ መሰላት ህጻናትን ሰገናትን ምዃኑ ይፍለጥ ዝበለት መግለጺ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት አንቀጽ 26 ዝኾነ ይኹን ዜጋ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ይውጅ ውዕል ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ መሰላት ህጻናት CRC 1989 አንቀጽ 28 ህጻናት መባእታዊ ትምህርቲ ክረኽቡ መሰል ከም ዘለዎም እዚ ዘይምግባር ድማ ብሕጊ ዘሕትት ምዃኑ ድንገግ ዝበለ እቲ ማሕበር መምርሒታት ዩኔስኮ ኣብ ቋንቋን ትምህርትን ከም ዘቕመጡ ተማሃሮ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ትምህርቶም ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ ክመሃሩ ይውጅ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝፈረመት እንትኸውን ፖሊሲ ትምህርትን ስልጠናን ኢትዮጵያ በመበል መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ቋንቋ ኣደ ከም መሳርሒ ትምህርቲ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን ክውዕል ከም ዘለዎ ኣቕሚጡ እዩ ኣዋጅ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ቁጽሪ 1368 ኣዝባር 2025 ንትምህርቲ ከም ሓደ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝኾነ እዚ ዘይምትግባር ብሕጊ ዘሕትት ምዃኑ ደንጊጉ ይርከብ እዞም መብላዕሊ ዝተገለጹ ዓለማውን ሃገራውን ሕግታት መሰል ትምህርቲ ህጻናትን ሃለው ዘይምትግባር እውን ወይ ከይትግበር ምዕንቃፍ ብሕግን ብሞራልን ዘሕትት እዩ ዝበለ እቲ ማሕበር ስለዚ ሕዝቡን ዝሓለፉ ዝተኸሰሩ 6 ዓመታት ይኣኽሎም ብዕድል ወለዶታት ምጽዋት ከብቅዕ ይግባእ ዝበለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ተማሃሮ ብምንታይ ቋንቋ ክመሃሩ ይደልዩ ዝብል ናይ ምውሳን ዕድል ንፖለቲከኛታት ዘይኾነስ ነቲ ነባራይ ማሕበረሰብን ተማሃሮን ዕድሉ ባዕሉ ክመርጽን ክውስንን ብዘድልዮ ቋንቋ ክመሃር ክግበር ይግባእ ዝበለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ድሌት ህዝቢ ማእኸሉ ዘይገበረን ፖለቲካዊ ሃልኪ ወይ እውን ህዝቢ ዘይደልዮ መንነት ብሓይል ንምጽዓን ኢሉ ኣብዚ ዝዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል እንተሃልዩ ኣደብ ክገብር ብዕድል ወለዶታት ጽዋት ደው ክብል ነተሓሳስብ ዝበለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ እንትኸውን ካብዚ ሓሊፉ ከዕንቅፍ የድሌት ህዝቢ ጓዕፂፀይ ድሌት ብሓይል ክጽዕን ዝብል ኣካል ወይ ውልቀ ሰብ እንተሃልዩ ሃገራውን ዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ሚድያን ብሓፈሻ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ኣካል ኩሉ ድምፂ ን6 ዓመታት ካብ ዓዲ ትምህርቲ ንዝረሓቑ ተምሃሮ 3 ወረዳታት ጸለምቲ ኮይኑ ክቃለስ ጻውዒትና ነቕርብ ዝበለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ከም ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ዓለም ለኻውን ሃገራውን ሕግታት ተኸቲልና ኣብዚ ዓንቀፍቲ ንዝኾኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ትምህርቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ክጅመር ናይ በዓልትና ሰላማዊ ቃልሲ ከም እንገብር ኩሉ ፈታዊ ልምዓትን ዕብየትን ህዝብና ኣብ ጎንና ዓሲሉ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ክገብር ደጊምና ንጽውዕ ዝበለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ እዩ ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ዝተሰመየ ኣኼባ ካድረታት ውድብ ሕወሓት ብሕግን ስርዓትን ዝተጣየሻ ትካላት ሚድያ ትግራይ ዘጸልምን ዘፈራርሕን ሓሳባት ከቃልሕ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ኣብቲ ብስም ሓድነት ዝተጸውዐ ኣኼባ ብርሃጽ እንደምን ተጋሩ ዝተመስረታን ብዝከኣለን ኩሉ ዓቕሚ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ንምዃን ዝቃለሳ ዘለዋን ትካላት ሚድያ ጸረ ህዝቢ ጌርካ ምቅላሕ ዕላማት ብብርኪ ወፍሪ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት እንታይ ምዃኑ ዘብርህ ተባሂሉ ኣሎ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ ዞባ ደቡብ ድሕሪ ዝተኻየደ ብብረት ዝተደገፈ መምዕራይ ምምሕዳር እቲ ዞባ ናብ ክልቲአን ትካላት ሚድያ ዘቕንዐ መድረ ተነጽሎ ኣባላት እቲ ውድብ ኣቃሊሕና መንባርና ይዝከር ዝርዝር ኣለና زحو مريحنات مس ميداي يسرح زي حو مريحنات أنصار ميداي يسرح يبحال أبقونا عالم تكالات ميديا عينن إذنن هزبئيا حيال هزبك فتر يسرحا نمثلو زك على سكبرون العلون أحلفو زي هزبك هلو يتاقها هزب مالت أبتن عدتها تين أبو واحيون مسارتاو دابن ستأرنفة أبو لمعتاو جوجلن كبابا وقتلن زلزل لكفال محبرة سبت رايزي مخاندما نهزبن يمهراني يسرطان حيالنا تزبي زرقاقات بجروح النوبيح مدرنا يكونن حيالنا تزبي زرقاقات عاويلكا بمزرابة يكونن حيالنا تزبي زرقاقات لبتي أبك قدمي خابزو لون بركوف زبالة بعال سلطان زحقوس كل عينة نوري بمزرابنا يكونن حيالنا تزبي زرقاقات بخالي إيو هزبي أب حبريتان مردعتان ستمركسة وسانا نموسان زخل عقمي انت تفترلو إيو حيال زخون وخل مردعتان تنتان زهنز أفلت أتونينو قويتا بعلو كخون انت تحقزو إيو هزب حيال زخون نوسانا زخونو نممراز حقزو صوصي فلتاتن قنع بروباغاندان كهلو بمقواريو هزب حيال زخون نمرحتو كم زبالتهم انت داليو كم زوردم انت دالي خمس سؤلم كرداء بمقواريو هزب حيال زخون حيالنا هزب زرقاقس هزب بناي مبال عقمو كعب زقبر سرح انت سرح اللو مخانو ساينس غازيت انينت يمهر ازي كيخوان انت ترف هزبي مس قلت من قلباتن زدخمه مس عقلن حيلون زدنقص يخون ونمو مودعتو حماق يخون انت خونا ابز خونا عالم كم زلو بحر ملختي نحد هزبي كاباين لعلي كال زفلت الكان يلن كاب زبل مدمدم تاع بمبغاس كابت بمترب ازوم مرحت زفسس حبريتان مردعتان وصاي كالي زخونه فلفل فلطت
ከይፍጠር ብምግባር እንተ ተፈጢሩ ድማ ዕድሚኡ ክሓጽር ኩሉ ዓይነት መንገዲ ተጠቒምካ ምውቃዕ መዛግብቲ ታሪኽ እቲ ሞያ ሰነዱ ሓቂ እዩ ህዝቢ ነቂሑ ንስኻባ በየናይ ዓቕምካ ኢኻ እትመርሐኒ ዘለኻ ከይብል መልእኽቲ ኩሎም ዓይነታት ብሄራዊ ዋናቶም ዓጺፎም ብስሩዕ መንገዲ ናብ ዓፈና ይወፍሩ ዋላ ወፍሪ ሓድነት ኣብ ዝብል ዳስ ኮፍ ኢሎም ንቆልዎም በርቅዎም ይብሉ ድሙቕ ጣቕዒቱ እውን ይቕበሎም ሚድያታት TBS TV አክሱማውያኒ ስርዓት ይሓዛ ባህር ዳር ኸይደን ይተኻላ ኣውዛ ይኾነ ቦተን እዚ ከም ዝበለ ወፍሩ ዘይውዳእ ጭርሑኡ ዘይለኣም ፈኸሩኡ ዘይጭረሽ ጽልኡ ዘይቕንስ መንፈስ ለምውን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተተኸለ ዳስ ወፍሪ ሓድነት ዝበሃል ኣጀንዳ ሒዙ ውዒሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ገበን ትካላትን ናብ ፍርዲ ቀሪብካ ግቡእ ሕጋዊ መቕጻዕቲ ምርካብን ኣብ ዝተተኸለ ዳስ ስመን ጸለሎ እናለኸኸ ምውዓልን ዘሎ ፈላላይ ኣዕሪሩ ርድእ ዋላ እንተኾነ ከም ጸብጻብ ኣክሱማውያን ሚድያ ግን እዚ ከም ዝበለ ወፍሪ ሓድነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ሓድነት ብምዕፋን ናጽነት ክረጋገጽ ዝደሊ ሓይሊ ቅድም ኢሉ ብስሩዕ መንገዲ ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝቐረበ ምሕጽንታ ዛን ትካላት ሚድያ ዚአን ክዕጸዋ ሕቶ ቀሪቡ መንባሩ ጸብጺቡ ኣሎ እቲ ጉዳይ ሕዚ ጉዳይ ምዕጻው ገለ ትካላት እቲ ዓዲ ዘይኮነስ ኣብ ዝመሰከፈ መድረኽ እዚ ትግራይ ክህልዋ ዝግባእ ህላወ ናይ ምርጋጽ ሞና ኣብ ኢድ ከመይ ዝመሰሉ ሓይልታት ከም ዝወደቐ ዘመላኽት ምዃኑ እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ ንዝኾነ ፈታዊ ዓዱን ህዝቡን ከመይ ዝሑል መርድእ ከም ዝኾነን ዘርኢ እዩ እተን ትካላት ሚድያ እውን ኣንፈት ቃልሰን በዚ ብርኪ እዚ ከም ማዓራርያ ዕድል ዝህብ ክኸውን ይኽእል እዚ ሕዚ ንግዝያዊ ምምሕዳር ሓዊሱ ንሚድያን ካልኦት ትካላትን ስመልዒሉ ክንእድን ክነቅፍን ዝወዓለ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ዘለው ሕቶታት ውሑዳትን ንጹራትን ክንሰን ኣብ ትሕቲ ኮቦርታታት ወፍርን ጦርሖን ዓቢጥካ ንምሕላፍ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ እናተባሃለ ብብዙሓትን ትንቀፍ ንርኢ ኣለና ሕዚ እውን ህዝቢ ኣብ መሰረታዊ ሕቶን ብሄራዊ ሽኻሉን ከይጸንሕ ንመራሕቱ ተረርቲ ሕቶታት ከይሓትት ኣብ ዝጠቕምዎን ዘሳግርዎን ኣጀንዳታት ከየደሚ ኣብ ኣጀንዳታት ጎል መንገዲ ዕልምልም ክብል ኣብ ዝገብር ዳስ ጭርሖን ወፍርን ክጽመድ ምኽንያት ዝኾነ እዚ ዳስ ጥቕምን ጉድኣቱን ዝተንተኑ ኣካላት ተረኺቦም ኣለዉ እንታይ ኣለዎ ሕዚ ንእከለ ዝበሃል ሰብ ውቁዕልና ንእከለ ዝበሃል ትካል ንቆሉልና ካብ ምባል እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ኣብ ምምላስ ግዜን ጉልበትን እንተዘጥፍእ ዝብል መኻር እውን ኣይተሰኣነን መቐጸልታ ናይቲ ካብታ ዘይብላ ናይ ፕሪቶርያ ዕድል 2 ዓመት ሙሉእ ሎቕሚፁ ዝጠፍአ ናይ ኣኼባን መድረኻትን ዘመን ሎሚ እውን ኣብ ትግራይ ዳሳት ጸርፍን ጸለመን ተተኺሉ ትግራይ ኣብ ዘጉድል ስራሕ ውዒሉ ዝሓድር ኣጀንዳ እንትውዛዕ ንተዓዘብቲ ግልጽ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተኻየዱ መድረኻት ወፍሪ እምቢታን ኣንጻር እምቢታን እንታይ ኣትሪፉ እንተተባሂሉ እዚ ሓይሊ እዚ እዘን ሕዚ ይነቐላ ዝበሃላ ዘለዋ ትካላት ከይተፈጠራ ንዝነበሩ ንመራሕቱ ንጌታቸውን ጻድቃንን ንብጸቱን ወደ ሸብርን ወደን ጥሩን ወዘተ ብምብራር ብምድፋእ ወይ ከምኡ ዝበለ ኩነት ክፍጠር ብምግባር ዛዚሙ መሪሕነትን ዓቕሚ ምምራሕን ትግራይ ከም ቆጽሊ ዕፉን እናተጫጨፈ ህዝቢ ብደው ክተርፍ ከም ዝገበረ ናይ ሕዚ ተዘክሮ እዩ ወፍሪ እምቢታሎም እውን ካልእ ስያሜ ሒዙ ብምምጻእ ዝተረፍዎ ክነቅል ብናይ ይጥፍኡልናን ይተዓጸውልናን ደፋኣይ መንፈስ ተዓጅቡ ምርኣይ ትግራይ ዝሓዘቶ መንገዲ ቁልቁለት ዘርኢ ዝብል መደምደምታ ብዙሓት ኮይኑ ቀንየሎ ግዳ ሓቅን ሚዛን ታሪኽን ይዘረብ እንተተባሂሉ ክቡር ታሪኽን ፍትሓዊ መበገስን ዘለዎ ውድብ ሕወሓት ሕዚ ጽቡቕ የለን ሕቑፉ ህዝብን ፍቕሪ ተጋዳላይን ዘጽንሖ ውድብ ሕወሓት ሕዚ እውን ጽቡቕ የለን እዚ ታሪኻዊ ዓብይን ውድብ እዚ ኣብ ኢድ ገለ ካብ ፈታዊ ምብዛሕ ጸላእ ምስሳን ሕሩኡ ዝገበረ መሪሕነት ወዲቑ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ትሕቲ ትወፍሪ ሓድነት ዝብል ድሙቕ ጭርሖ ገና እግሪ ዘይተኸላ ድምፂ ዝተዓፈነ ክኾና ዝፍትና ትካላት ክዝመተለን ውዒሉ ኣሎ ትብኤስን ኣክሱማውያን ዝተባሃሉ ትካላት ሚድያ ይውፅኡልና ዝብል ቅድም ኢሉ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ናይ ተነጽሎ ምንቅስቓስ ነቲ በዓል ታሪኽ ውድብን ቁኑዕ ተቃላሳይ ኣባሉን ዘይምልከቱ እኳ እንተኾነ ብብርኪ ዞባ ዝተኸፈተ ፌስቡክ ገጽ እቲ ውድብ ግን ብኹርዓ ተውፅይዎ ዜና ገይርዎ ተዓዚብና ኣለና ውድብና ሕወሓት ካብ ቀደሙ ምስ ህዝቢ እናተረዳድአን እናሰዓረን ዝመፀ ውድብ እዩ እንትብል ኣገዳስነት እቲ ዋዕላ ዝገለጸት ፌስቡክ ፔጅ ሕዚ ግን ኣብ ውሽጥና ዝነበሩ ከዳዓት ጸላእትና ኮይኖም ሓሶቶም ገዲዱና ዝብል መደምድምታ ዝተተሓዘሉ መድረኽ ምንባሩ ኣብቲ ዝወፀ ሓበሬታ ተገሊጹ ኣሎ ክሒዶምናን ጠሊሞምናን ይጥፍኡልናን ይኽዱልናን እናበልካ ሓድነት ይከኣልዶ ካልእ ነገር ኮይኑ ንኸምቲ ብኤስ ዝበለ ኣብ መሰረታዊ ሕቶ ህዝቡ ዘይዋገ ትካል ግን እዚ ባህላ ይኹን ቃል እዚ ዝሪኦ ብመነጽር ምምላስ ህዝባዊ ሕቶ እዩ እሞ እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ምልስዶ ግዛእታዊ ሓድነት ይውሕስዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ንሕና ናይ ሰራዊት ትግራይ ደጀን ኢና ሕዚ እውን ምእንተ መንነትናን ዘይተመለሱ ሕቶታትናን ኢልና ክንቃለስ ኢና ዝብል ንጅግና ሰራዊት ዘለዎ ድጋፍ ምግላጹ ዝተነገረሉ እዚ ሽረ ዝተኻየደ ወፍሪ ሓድነት ዝተሰየመ ኣኼባ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቁርፂ እዋን ፈተኸ ይብልን ዝብል መደምደምታ ዝተተሓዘሉ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ምልስዶ ግዛእታዊ ሓድነት ይውሕስዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ሕዚ እውን ጽሬት ውድብ የድሊ እዩ ከም ዝተባሃለ ዝተገለጸሉ ኣኼባ ሽረ ንምንታይ እዩ በባዕልና ክንተኾስ ግዜ ዝጓሃብ ዘሎ ብቕልጡፍ ክንመዓራር ኣለና ከም ዝተባሃለ እውን ተፈሊጡ ኣብቲ ብርኪ ዝበለ ኣባል ዝተረኸበሉ መድረኽ ካብዚ ብተወሳኺ ብዛዕባቶም ን30 ዓመት ሙሉእ ሓውካን ሓፍትኻን እዩ ዝተባሃለሎም ማእኸል ሃገር እውን ተዘሪቡ ውዒሉ ኣሎ ረብሓ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ረብሓ ኢትዮጵያ ይረጋገጽ ዝብል ንዓመታት ብጋዜጣ ወይንን
ብመጽሔት አዲስ ራእይን ዝተሰበኸ ስብከት ይቕሬታ ከይተሓተተሉ ሕዚ ፍራቻ ከየብራኻ ሽዋ ዝበሃል ቃል ምጥቃም ብባዕሉ ንሓደ ስብእና ዘለዎ ኣካል ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝምጥነው ኣይኮነን እንተኾነ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ ዝተሳለጠ በዓል ትብኤሲ ነቐላ ዝተባሃለሉ መድረኽ ሸዋውያን ኣብ ቁርፂ እዋን ኣይስዕሩናን ኣብ ሰላም ግዜ ግን ይስዕሩና ኣለው ከም ዝተባሃለ ዝተነገረሉ እዚ መድረኽ ቁሸትና ባዕልና ንሓሉ ከም ዝተባሃለ እውን ኣብቲ ባዕሎም ዕላው ዝገበረዎ ሓተታ ተቐሚጠሎ እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ይምልስ ዶ ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕዝ ዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ሓድነትና ክነሰጥምን ክነጠናኽርን ኣለና ብውሽጣዊ ሰላሕታ ንጸንት ኢና ኣለና ተባሂሉ ክብል ዝጸብጸበ ፌስቡክ ገጽ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እቲ ዘዋ ብርክ ዝበሉ ቆልዑን ዓብይን ዝፈልጦም ጥረ ሓቀታት ዝተደገመሉ መድረኽ ምንባሩ ተፈሊጡ ኣብነት ኣብዚ መድረኽ ትግራዋይ ሰላም ደላይ ምዃኑ ዓለም ዝመስከረሉ እዩ ከም ዝተባሃለ ትግራዋይ ናይ ማቶ ይደልን ናሃቱ እውን ኣሕሊፎ ይህብን ከም ዝተባሃለ ሕወሓት ሕዚ እውን ኣብ መስመር ኣላ ከም ዝተባሃለ ተገሊጹ እንትትጋገይ እውን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝእርማ ከም ዝተባሃለ እውን ተሓቢሩ ሕዚ ግን ፈቲኹም ጸሊኹም ተንበርክኹ ይብሉና ኣለው ከም ዝተባሃለ ተነጊሩ እዚ ዝገብሩ ዘለው ድማ እቶም ዝሓዱ ጉጅለ እዮም ከም ዝተባሃለ ተጸብጺቡ ሕዚ እውን እዚ ወግዕ እዚ ብመነጽር መሰረታዊ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ክምእዘን ኣለዎ ንብል ማለት ሲ እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ምልስ ዶ ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕዝ ዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ሚድያታት ትብኤስ ነክስሞያን አንጻር ህዝቢ ትግራይ ይሰርሓ ስለ ዘለዎ ግዝያዊ መንግስቲ ስርዓት ክትሕዘን ኣለዎ ክብል ዘይተመንጠለ ማህተም ዘለዎን ትካላት ከም መላኸ ዝተፈተነሉ መድረኽ ምንባሩ እውን ተሰሚዑሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እዘን ሚድያታት እዚአን ንግዲ ፈቃድን ምሕዳሱ ክርኢ ይግባእ ግዝያዊ ምምሕዳር እዘን ትካላት ሚድያ እዚአን ግብሪ ከፍላ ምህላውን ክርኢ ይግባእ ንሚድያ ፈቃድ ዝህብ ኣካል ብሕግን ደብን ሚድያ ይኸዳ ምህላውን ክፍትሽ ይግባእ እቶም ኣብ ሽረ ዝተኣከቡ ወገናት ግን ንትካላት ደቆምን ኣሕዋቶምን ጸረ ረብሓ ህዝቢ ክብሉ እዮም ዝተሰምዑ እዚ ኣብ ወፍሪ ሓድነት ዝተሰየመ ዳስ ተወግዐ ምዃኑ እዩ ዝገርም እምበር ጥጅእ ጽልኢት እዘን ሚድያታት ካበይ ከም ዝመንጩ ዝተፈለጠ እዩ እቲ ዝገርም እዚ ኣጀንዳ እዚ ማለት እውን ምዕጻው ትብኤስ ተመዛበልቲ ምልስ ዶ ምጥፋእ ኣክሱማውያን ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕዝ ዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተመዛበልትና ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ መከራ ኣለው ጸገሞም ክሓጽር ሓድነትና ጠናኺርና ክንቃለስ ኣለና ዝብል ሓሳብ ዝተቃለሐሉ መድረኽ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ሰፊሕ ሽፋኑ ብዛዕባ እቲ በላሕቲ ደቂ ህዝቢ ዝሃነጽዎ ኣብ ኢድ ዞም ወገናት ግን ዝወደቐ ውድብ ሕወሓት ምንባሩ ከምዚኦም ዝበሉ ዳሳት ካብ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብክንደይ ማይላት ዝረሓቑ ምዃኖም ንተዓዘብቲ ግልጽ ገይሮም ወይ ግልጽ ኮይኖም ኣለው ኣባል ውድብ እዩ መሪሕነት ውድብ እየ ኣብ መንግስታዊ ኣካላት ዝለዓለ ቦታ ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ሓይሊ እሞ ድማ ሎሚ ኣብ ዘላ ትግራይ ዘሎ ናይ ስልጣን ሓይሊ ካብ ምምላስ ተመዛበልትን ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ወጻኢ እንታይ ዓይነት ተባርዓይ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣዕሩይ ዝገርም እዩ ሕወሓት ሓደ ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ከም ዝበሉ ኣብ ዝቐጸሉሉ ቃል ይኹን እምበር ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ዝምድንኦም እንታይ ይመስል ዝብል ፍርሕ ጥብዕ ዝብል ሕቶ ከም ዝተለዓለሉ ብዘይ መልሲ ተቐሚጡ ርኢና ኣለና ወየ ብወለንታ ውድብ ሕወሓት ብሕርያ በዓል ደብረጽዮን መንጀሪኖን ናብ ቅብኣ ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ ዝተሸመ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብዚ ዳስ እዚ ምስ ውድብና ከመ እዩ ርክቡ ተባሂሉ እንትግምገም ርኢና ከም ካልኦት ብዙሓት ተገሪምና እዚ ከምዚ ዝበለ ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ምጥርጣር ነባር ጸገም ዝተዘተየሉ መድረኽ ምንባሩ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብታ ዝርከባ ናይ ሚድያ ፕላትፎርም ምልጣፎም ከም ሓደ ዝተዘተየሉ ኣጀንዳ ምቅላሖምን ክምስ ዘብል ኮይኑ ሓሊፉሎ ኣታሒዙ ድማ ናይ ብልጽግና ቅርሺ ኣብ ዝኸድካዮ ይዕደል ኣሎ ሰባት እናዘሩ ይውድቡ ኣለው ቆላሕታ ክግበረሉ ይግባእ ህዝቢ ይብትኑ ኣብ ዘለዎ ኣካላት ሕጊ ክኽበር ይግባእ ብምባል መንገዲ ቦሎሜንት ምሕፀኑ ካብ ዝወዝዕዎ ሓበሬታ ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ይኹን ደሓን እዚ ኣጀንዳ እዚ ግን ተመዛበልቲ ይምልስ ዶ ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕዝ ዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውዳበታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብትታንን ሕወሓት ንምጥፋእን እየን ዝነጥፋ ዘለዋ ዝብል ደፋር መርገጽ ዝተቃለሐሉ ንወፍሪ ብተና ዝተዳለወ ዝመስል ወፍሪ ሓድነት ውድብ እውን ኣብ ፖለቲካዊ መልሲ ቀልጢፉ ኣብ መሃብ ጸገም ኣሎ ዝብል ነቐፌታ ዝቐረበሉ መድረኽ ምንባሩ ካብ አንደበት ጽሑፎም ንምርግጋጽ ተኻኢሉሎ ገሊአን ውድባት ሕወሓት ይጥፋእ ክብላ ይኽእላ ውድብ ሕወሓት እውን ከምዚ ናይ ዝሕዚ እዞም ውድባት እዚኦም ጸረ ፖለቲካዊ ውዳበታት እዮም ክትብል ትኽእል እዚ ፖለቲካ እዩ ኢልካ ክግደፍ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ዝበለ ሃንቸ መንቺ ተመዛበልቲ ይምልስ ዶ ግዝኣታዊ ሓድነት ይምልስ ዶ በበይ ገይሩ እቲ ወፍሪ ምድሓን ሓድነት ዝብል ዳስ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዝተፈላለዩ መግለጽታት ይካየድ ምህላውን ምርዳእ ክኢልና ኣለና ኣብቲ ስም ትካልና ዝተለዓለሉ ኣብ ሽረ ዝተኻየደ መድረኽ ግን መሪሕነት ትግራይ ኣብ ሓደ ዓሲልኩም ምርሑና ዝብል ጥዑም ቃል ከም ዝተዘረበ ውድብ ሕወሓት ሰራዊትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ሓድነትኩም ኣጠናኽሩ ዝብል ስልታዊ ወግዕ ከም ዝተዘተየ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ምስጥጣም ይቐጽል ዝብል ለወባ ከም ዝተዋሃበ ቁጠባና እውን ክጠናኸር ኣለዎ ምስ ጎረባብትና ሰላም ንኹን ኣብ ደንበ ምትሕዋስ ዘለው ጠንኪርና ነውፃ እዮም ከም ዝተባሃለ ኣብ መወዳእታ እውን
ምስ ከዳዕ ግን ኣይንደራደርን ከም ዝተባሃለ ኣብቲ ፌስቡክ ገጽ ተወዚዑ ተዓዚብና ኣለና ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሰናይ ግዜ ዛዕባታት ኣብ ካልእ እዋን እንተዝኸውን ኣብ ስራሕ ሓደ ውድብ ዘእቱ ኣይብልናን ኢልካ ምሕላፍ እንተኻኣለ እንተኾነ ሕዚ እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ይምልስ ዶ ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕስ ዶ ንዝብል መድረኻዊ ሕቶ ግን መልሱ በበይ ገይሩ ዝብል እዩ ንሕና ድማ ንብል ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ጠናኸሩ እንትትበሃል ሕወሓት ሓዊስካ ኩሎም ውድባት ትብኤስ ሓዊስካ ኩሎም ሚድያታት ሰራዊት ሓዊስካ ኩሎም ትካላት ወዘተ ማለትና እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ብሄራዊ ሓድነት እንተተባሃለ የጥዕመሉን ይኽደሉን እዚ ኣጀንዳ እዚ ተመዛበልቲ ይምልስ ዶ እወ እዚ ኣጀንዳ እዚ ግዝኣታዊ ሓድነት ይውሕስ ዶ እወ እዚ ኣጀንዳ እዚ መድረኻዊ ሕቶ ይምልስ ዶ እወ ንምንታይሲ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂብና ከም ህዝቢ ከመይ ንድሕን እምበር ኣጀንዳ ተፈላሊኻ ከም ውልቀ ከመይ ንጠፍእ ስለዘይኾነ ሰላም ንትግራይ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሃገሮም ኣብ ከቢድ ቅልውላው ውሕስነት ምግቢ ኣብ እትጥሕለሉ ዘላ እዋን በቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ መንግስቲ ብምጥፍፋእ ሕቡራት ሃገራት ከሲሱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ሃገር ኣብ 2011 ናጽነታ ካብ እትረክበት ሒዙ ሰበስልጣን ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቂሞም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ገንዘብ ሃገሮም ከም ዘጠፋፍኡ ገሊጹ ከም ጸብጻብ አልጀዚራ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ጸጋን ተፈጥሮኣዊ ሃፍትን ሃገር እናዘመቱ ንነብሶም እናሃፍቶም እንከለው መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነበረው ሉዓላዊ ሓላፍነት ገዲፉ ከም ምግቢ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ኣገልግሎታት ናብ ዓለም ለኸ ለገስቲ ትካላት ክህብ ምኽኣሉ ብነቐፌታ ይለዓል ኣሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ኩናት ምጽናት ዓሌት ከም ዝኾነ ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣዶ መንበር ናጻ ኣህጉራዊ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ናቪ ፒላይ ውጽኢት ምርመራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንአልጀዚራ ኣፍሊጣላ ፒላይ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት አይዛክ ሄርዞግ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ነበር ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር ዮአፍ ጋላንትን በመግለጽታቶምን ትእዛዛቶምን መሰረት ምስ ዝክስ ዝምትእሳር ከም ዘለዎም ሓቢራ እታ ኣዶ መንበር ወሲኻ ድማ እዞም ሰለስተ ውልቀ ሰባት ወከልቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ብመሰረት ሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም ድሕሪ ምባላ መንግስቲ እስራኤል ገበን ምጽናት ዓሌት ፈጺሙ ብምባል ኣቃሊሓ بمسرت ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ካብቲ ሰበስልጣን እስራኤል ዝሃብዎ መግለጽታት ብተወሳኺ ሰበስልጣን እስራኤልን ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ብምሉእ ይኹን ብክፋል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ናይ ምጽናት ዓሌት ገበን ኣለዎም ናብ ዝብል መደምደምታ ዘብጽሕ ጭብጥታት ከም ዘሎ ሓቢራ ንዓመታት ዝቐጸለን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ማእኸሉ ዝገበረን ጎነጽ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ፍልስጤም ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ተባሪዑ ሕዚ ኢድ ብዙሓት ሃገራት ኣትይዎ ኣዕርዩ ደማውና ምዃን ተሰጋጊሩሎም ነዚ ስዒቡ ዝኩናት ካብ ዝተጀመረሉ እዋነት ሒዙ ክሳብ ቀረባ ብወገን እስራኤል 1983 ሰባት ክሞቱ እንተለው ብወገን ፍልስጤን ድማ ኣብ ጋዛ ልዕሊ 66700 ሰባት ህይወቶም ምሕላፉ ተጸብጺቡሎም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመላኽቶ ገበን ኩናት ተሓቢኡ ዝተረፈ ኣይኮነን We've identified the President, the Prime Minister Netanyahu, and the former Minister of Defense, based on their statements and the orders that they've given. So we have identified individuals. We have not done an investigation of all the individuals involved. I think future work by the Commission will get down to that. We're not dropping anything. Because these three individuals were agents of the state, under the law, the state then is held responsible. So we say it's a state of Israel that has committed genocide. ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝፍትሕሉ ብሄራዊ ህላዊ ዓድና ዝረጋገጸሉ መንገዲ ሕውየትን ዳግማይ ህንጸትን ዝጀመረሉ ክኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ስጋኣት ኩናት ዝቕንጠጠሉ ክኸውን ዓቕምታት እታ ብሄር ዝውድብ ዓቕሚ ምትካል የድሊልና ንኣምን ነዚ ድማ ብሄራዊ ስምረት የድሊ በዚ መሰረት እዚ ዓመተ ብሄራዊ ስምረት ብዝብል ስያመ ዕለታዊ ኣብ ሰዓተ ዜናና መልእኽትታት ንሕልፍ ኣለና ናይ ሎሚ መልእኽትና እዚ ስዕብ ክኸውን እዩ ተኸታቲልና ንመልስ ዓመተ 2018 እቲ ተኸፋፊሉ ዘሎ ሰራዊትና ብብሄራዊ ዘተ ምርድዳእን ዕርቅን ሓደ ኮይኑ ከም ቀደሙ ሕድሪ ሰማዕታቱ ክኽብርን ሓላው ዓዱ ሓላው ብሄሩ ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ክፍጠር እምነ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነታዊ ሒሳ ተመዛበላይ ህዝብና እውን ናብ ማሙቕ ቤቱ ተመሊሱ ፖለቲካውን ግዝኣታውን ልዕላውነታ ዘኽበረት ትግራይ
كتهلونا النجور قالسي عود كون منا نبهراو تقالستون كاب زحالفة أرجيت عامت زوسدنا يوم مهروتات أبرتعنا بحادة أبز جورنا نحادة بز جورنا علامات سميرنا تزدل لو تخنا متسن تجراي سدت موت كوينات تأميت زي سمع الله عديك تكون بقى بلاون مسأي بروح كتجبرن ناس النتا كتوجن تخلو العامت نخون النات منهو أتسلام بالغي أتسلام بالغي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزقلو نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن لومي زبلنا يوم زيناتات نزوم كتكتاتلوهم تصنحوا مسنينهم كز جماعة مزدرفهم بلوات تي بي اس تلفزيون سنة يتصنحت كون لكم يمنا سلام